Le poids P ou la force de pesanteur, الجاذبية. Définition, le poids est une force d'attraction exercée par la Terre sur le corps. Les caractéristiques du poids P sont: le point d'application, c'est le centre de gravité du corps. نص الكور. شو ما كان عندي نص الكور برم عليه. لا حاعطيكم اكزامبلات بعدين كيف نبرم على centre de gravité de chaque corps. Sa direction. La direction du poids est toujours verticale. على طول direction là, le poids est vertical. Le sens est vers le bas. Toujours le poids, le sens est vers le bas. على طول, le sens à le poids vers le bas. Donc, direction est verticale ou le sens vers le bas. Toujours. La valeur. Donc, je peux chercher la valeur de poids par deux méthodes. Ou bien directement à l'aide d'un dynamomètre, ou bien en utilisant la relation P égale M fois G. P, le poids, M, c'est la masse, G, c'est l'intensité de pesanteur. L'unité de poids est le newton, l'unité de la masse est le kilogramme, l'unité de l'intensité de pesanteur, c'est newton par kilogramme. La masse M d'un corps. انتبهوا, la masse يعني الوزن, le poids يعني الجاذبية. La masse M d'un corps est la quantité de la matière contenue dans le corps, يعني وزن الكور. يعني أنا تقيل كيلو 2 كيلو 3 كيلو جرام جرامين. La masse est mesurée à l'aide d'une balance. عندي نوعين من البالانس. أما البالانس العادي هذا اللي بنلاقيه عند السمان يلي بإيده صحنين، أما البالانس نيوميريك يلي مرقم ترقيم اللي بنوقف عليه مثلا بناخد وزننا بيطلع أرقام أو بيطلع بالإبرة. L'unité de la masse dans le système international s'exprime en kilogrammes. G. Bien. أكيد في عندي كتير unité للماس في يكونوا جرام في يكونوا طن في يكون ملي جرام كتير unité بس dans le système international l'unité de la masse c'est le kilogramme. La masse d'un corps ne varie pas, elle reste constante, ne dépend pas ni de l'altitude ni de l'altitude. يعني الماس للكور وين ما كان. يعني أنا اشتريت كيلو بطاطا كنت بلبنان ولا بلندن ولا بسويسرا ولا وين كنت طلعت على الجبل ولا نزلت على الأرض ولا نزلت على البحر كيلو البطاطا بضلوا كيلو بطاطا. بس شو يلي بيتغير هو البوا. ليش بيتغير هو البوا؟ هلا بنشوف الانتنسيتي دو بيزونتور. Intensité de pesanteur G. شو يعني intensité de pesanteur? Donc, l'intensité de pesanteur G, c'est une constante, mais cette constante varie avec l'altitude et l'attitude. كيف يعني يا مدام constante ou varie؟ هي constante ببلد معين بضلها constante. مثلا au Liban G égale 9,8 نيوتن par kilogramme. ماشي؟ لما بننتقل على باريس G حتتغير. لما بننتقل على البول القطب الشمالي والقطب الجنوبي أكيد G حتتغير. على الإكواتور على خط الاستواء عندي G. بكل محل بالكرة الأرضية عندي G. حتى لما بتكون على منطقة بالساحل بيكون عندي G. لما بترتفع على بتطلع على الجبال مثلا على قمم الهيمالايا مثلا G كمان حتختلف. بيان بس c'est une constante. مثلا بالجبل عندي بهالجبل كليته G constante. مثلا سي exemple 6. بيان ما إذا برمت ظهري بتصير 7 لا بتضلها 6. L'unité de l'intensité de pesanteur dans le système international, c'est le newton par kilogramme. Au Liban, G égale à 9,8 newton par kilogramme. Quelques physiciens prennent G égale à 10 newton par kilogramme. مشان هيك بكره بالاكزرسيس لما بنشوف ايام بيكتب لي بالدوني prendre G égale à 9,8 newton par kilogramme ايام بيكتب لي prendre G égale à 10 newton par kilogramme. يعني حسب تختلف من اكزرسيس يعني إجمالا بكل الإكزرسات بيعطوني هني G égale à combien وأنا بشتغل على أساسها. ما إذا عطوني إياها 10 بشتغل أنا 9,8 مثل ما أعطوني إياها بشتغلها. Note bien. Alors, le poids d'un corps varie car G varie. Donc, le poids بتتأثر بشغلتين بالماس والجي. الماس c'est une constante. وزن 1 كيلوغرام 2 كيلوغرام ما بتختلف. وين ما رحت بالعالم الماس هي constante. بس مين اللي عم تختلف؟ عم تختلف الجي. كل ما اختلفت الجي حيختلف مع مين؟ le poids. مشان هيك le poids varie. Voici quelques intensités de pesanteur qui se varient avec l'altitude et l'attitude.
Le centre de gravité de quelques solides. Comment je cherche le centre de gravité? Sphère ou disque. Donc, le centre de gravité pour une sphère ou disque, c'est le centre du disque. Le centre اللي نرسم منه السيرك هو بيكون الcentre de gravité. Le centre de gravité pour un rectangle, carré, losange et parallélogramme, c'est le point de rencontre des diagonales. Regardez les figures suivantes. Le centre de gravité d'un triangle, c'est le point de rencontre des médians dans ce triangle. Comment je peux tracer un médiane? Donc la médiane passe par le sommet et le milieu du côté opposé. بما انه انا بقلب triangle عندي 3 sommets يعني عندي 3 médianes. Le point de rencontre de ces 3 médianes c'est le centre de gravité.